Ano mai salah? Dokan tung close kai ka baja. Dokan tung close. Lên cara long lên thấy chị em long lên thấy chị em long lên Bini ko ina sung wan chugi khub cinta khaina makhre na. Kuni bhobishot projonmo na bakhi rakha khaina beshi jini cinta. বর্তমান তো কোনো রকম চলে না বাসাবতী রাখা চলে গ্রামে থিবু বসিনি বাসাবতী চুর হিরো কুসুম কুসুম কাথাং তো নিলে নাংনাय বলে হাসতো না আলো মাসে আতই হলেন অবস্থা তাহলে বা বন খাইমানি ফুললি সাকসেস ম আইলমারা পয়েন্ট जों তাও আইলমারা পয়েন্টে সফাইজা আগে থেকে বড় অরনি সিমিন খাইমানি ফুনি সিমিন আইলমারা বিনি পরে जों গুরাকাপা পয়েন্টে থানায় করবুকদি পয়েন্ট থেকে শুরু খাইনি রামভদ্র পয়েন্ট এবং তেলাগাং পয়েন্ট দেপাসরা পয়েন্ট 6টা পয়েন্টে जों 5টা পয়েন্ট খাইনাय মান 6টা পয়েন্ট বাড়ি থাকা আंखौ খুব সাকসেসফুলি থাকা চিনি করবুকনি আশা খালাयो সারা যে চিনি এডিসি এরিয়ানি যতনো তিনিনো সাকসেসফুল উনাय होनो आं आशा खायो बाय समय दंखौ 6টা बाजियाखौ 6টা जरासै जों नासिखलै तने हामबाय তিনি যে করবুক সাব ডিভিশনে ওই তিনি নরক যে তিনি সালসানি মুভমেন্ট অংশ লাইখা কে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন রাইজ দিছে তিনি সালসাবাय ओंनि के असबाले ताम आसंदे थागसिनाय ना तेबो बुसखां दंना सबा चिनि मो चिनि शुरुआत अब चिनि बिनि परे जों 2 दिन मनो তারপরে जों 3 दिन खालाय मनो नेक्स्ट टाइम যদি ओंसै आंके इनडिफिनिट स्ट्राइक अब बाय अनिर्दिष्टकालीन अब जों बनफोन खाय मनो चिनि बुबाग्रा जेहेतु दङ जों बनो जों किरिया এবং जों वानाया चिनि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जेटा नांगमानि अब जों माननाय हिनि जों आशा खायो करबुक साब डिविजने ओंनि प्रिगेटिं ना बो जागा खायका जों 6टा पॉइंट खायका पिकेटिं जत जागा जों खायका तासिं जेटा सामने गुराकापा म आइलमारा करबुक रामभद्र चेलागां दपासरा जत जागानो सक्सेसफुली जों এবং আগিও যেটা जों যতনবাড়ি যেটা খাই জায়গা তাবো তাখলা তিনটিনি আবো সাকসেসফুলি খাই যতনবাড়িবো ফুললি আবো বন 12 ঘন্টা স্ট্রাইক দি মানে কে তাবুক সগরা 9 ঘন্টা থাকা 3 ঘন্টা দম তাবুক সগরা ও 9 ঘন্টা যে থাং মানে কোনো কেবিং মো উদে ফাকে কেমন করি তো আবো সাকসেসফুলি তো কে তাবুক সগরা সিচুয়েশন हामबाय তিনি जों তিনি যে সালসানি বন ডাকি মানে সাকসেস अंखा जों करबुकनि अङै ताबो इरे कायसा पॉइंट गुराकापा लास्ट पॉइंट लास्ट पार्ट जेटा करबुक विधानसभानि जों ए करबुक टोटली 6टा पॉइंटे जों आमा स्ट्राइक माने पिकेटिं खायका 6टा पॉइंट सक्सेस এবং শান্তিপূর্ণভাবে কোনো কিছু অঙ্গিয়াগৈ কোনো ঝামেলা বা কোনো কার্য সৃষ্টি কোনো কিছু অঙ্গিয়াগৈ একদম চিনি যে বন ব যতন চিনি ইরনি যে লুকুর ব খাবাই খুবাই ও বন্য ব গ্রহণ খাইহা বগ্ন পাবলিক ন চনো সাপোর্ট খাইকা যে ও বন অত্যন্ত জরুরি এবং খুব নাংকুম মানি বন जों नौनि लगे टाउन होनाय पाब्लिक से निजे निजे माने दुकान पाट बंद खाया ताते जों खुशी कारण आगेनि बन एवं ताबुनि बन टोटली डिफरेंट आगेनि बन हलाय दुकान पाट न हुमकी थमकी रगेसे बंद माखारि আর তিনি যে বন হালায় সৎ ইচ্ছায় নিজে নিজে सबके बक्से बहन खाइ বা গ্রহণ খাইকা যে বন্য সাপোর্ট খাইকা बेनि बागै যত্ন পাইফ্লে হামজামুং রগ এবং তিনি চিনি ওয়াইটি এবং থক চিনি মথানি অংথক বা বড় বদলে অংথক সমস্ত চিনি এটা চিনি চেয়ারম্যান তো সাব জোনাল চেয়ারম্যান চিনি গোপাল বাবু গোপাল ত্রিপুরা এবং তো চিনি ইরনি লিডার তো বিসারজয় চিনি লিডার তো ইর ওয়াইটিএফ नि চিনি সুরজিৎ মারাক এবং সমস্ত চিনি চেয়ারম্যান রক সহজত ফাই মানজানাय রক নক যে বন্য সমর্থন খামানি বন্য যতন नग जे साजुगै नग सक्सेसफुली जे खामानि बागै नंदुबा आं जतनो हामबाय जत चिनि ताकुक सन ताइ भुकसन हामबाय रे मीडिया ताकुनोबा हामबाय रे एरनो पारिखा चिनि ताबुक चिनि मो पाइखा long live ত্রিপুরা মথা long live नि बोबाग्रानि दागे मो ত্রিপুরা ने एडीसी 12 घंटा बनो फाइ बाइ दे चिनि मानथाय न ত্রিপুরা मुठा के
Asri Julaibari constituency of Kasujak sini social media rona. Tabok sini Asri Julaibari ni win sini senior citizen sini PIP sini Kasujak bokong sini peace level dari Kerala sini central sini DS company Bandh babu বলছেন ধন্যবাদ সবাইকে। আজকে 30 তারিখ সেপ্টেম্বর 2023 যথারীতি আমাদের ত্রিপুরা মাথায় ঘোষিত অনুসারে যে বনটি পালিত হয়েছে আমাদের এখানে সাসারামবাড়ি ইয়াসার ক্যাম্প সংলগ্নে ল্যাম্পসের বাজার পাট বাজারের সামনে সড়কের উপরে আমরা স্ট্রাইকটা পালন করছি শান্তিপূর্ণভাবে। এই স্ট্রাইকে যারা আজকে অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, কারণ সকলেই যার যার বাড়ি করে কাজকর্ম ছেড়ে আজকে আমাদের যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবিকে সামনে রেখে আমাদের এই ধর্মঘট বা স্ট্রাইক, এই স্ট্রাইকে সবাই এসে সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। তার সাথে সাথে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সুরক্ষা দিয়ে আরক্ষা দপ্তর থেকে সম্পূর্ণভাবে যেইভাবে সাহায্য করে আমাদের 12 ঘন্টা বনকে সফল করেছেন, তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে আমরা খুবই আনন্দিত। এই দিনটি হলো আমাদের ত্রিপুরা মাথার শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে বনকে সফল করা। এই হিসাবে আমরা এখানে সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে পারছি। আমাদেরকে যারা পাশে থেকে সাহায্য সহযোগিতা করছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। আজকে আমাদের ত্রিপুরা মাথার ওয়ারিয়র YTF এবং বরুই বদল যারা অংশগ্রহণ করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ এখানে সমাপ্ত করছি। Sabrom sayknana sini centralni DS Bandh ভাই তিনি 30 সেপ্টেম্বর 2023 তিনি 30 সেপ্টেম্বর তিনি মহারাষ্ট্রनि बिसिंखै जे 12 आवार्स जे बन दाखक जांगमानि पिसफुली जों सक्सेस खालायहा स्मुथली जों एकदम नायथावक भाबे जों सक्सेस खालायहा अब सक्सेस दङ जोंनि त्रिपुरा सारकनि बिसिंखैनो एन्ड ओ जायगायावनो जों खायसे जिनिस नुकजाखा एन्ड मेसेज मानखा जे যত ত্রিপুরা সারক অখরমিয়াখানে নগতমই ফানা যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড যাজাগো এবা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড সাপোর্ট পাयो एन्ड उबाग्रानि लगे दङ होनाय ओ जागा होनो तिनि प्रुफ खालाय रहा जे बिनि बिसिं तिनो जोंबो तिनिनि जे स्ट्राइक नो जों सक्सेस खालाय मागो एन्ड नायथावके जों तिनिनि बन्दन जों सक्सेस खालाया तिनिनि जे सिनि स्ट्राइक मोहा শুধু রাস্তা বন্ধয়া চিনি মানথাই সকাইनो जों सानै लानि बागै त्रिपुरानि जे त्रिपुरा सारकनि खरां एन्ड मेसेज डाइरेक्ट जों दिल्लीयाव हनिनायो आसा खालायो जों जे दिनैनि ओ मेसेज दिल्लीयाव सावैनाय जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जे दंनाय रगबो बावबो चिनि ओ खरां खानावैनाय चिनि ओ बन्दन नुकजागैनाय त्रिपुरा सारकनि खायाव जागैनाय हा खालायो जे जोनो चिनि मानथाय सकाय चिनि सेपारेट स्टेट चिनि ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড जों दाखि रोनाय हनै आबो चिनि थानि कायसा आसावासन दङ जे बोसकांनि सालो जुति न हरं जुति जोनो जुति ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড जुति रिया जों तेबो मुभमेन्ट काराक बाबे चलेनाय एन्ड तेबो जों मिनिस्लाय मुभमेन्ट स्ट्रं खालायनाय जतखन जोनो रोजागिया चिनि मानथाय सकायनो जों ततखन जों फाइट खालायनाय एन्ड सबा खालायनाय चिनि सबा কোনো দিন চয়া যতক্ষণ ত্রিপুরা সারকनि लांमा दं ততক্ষণ চিনি মুভমেন্ট दंनाय ততক্ষণ চিনি মুভমেন্ট চলাই थांनाय ই তিনিনি বন বাই চিনি মুভমেন্ট বাই দিয়া হাইছে যতক্ষণ लांमा दं যতক্ষণ ত্রিপুরা सा दं ততক্ষণ চিনি মুভমেন্ট চলাই थांनाय যতক্ষণ जों গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড मानजिया চিনি डिमान्ड চিনি सेपारेट स्टेट
जतक्षण मानसिया ततक्षण जों फाइट खालायनाय सभा खालायनाय नांके जों थैरोनाय फानरोनाय बावबो जों जोंनि त्रिपुरा सारकनो जों जोंनि मानथाय सारबायनो जों थैहोफिननाय जों सानाय हामबाय जों सारा त्रिपुरा राज्यनखौनो जों खालायनाय अब जोंनि पार्टी एवं जोंनि कमिटिनि बिसिंथि जों वानसुग्लायनाय তিনি তাবুক যে সোশ্যাল মিডিয়া কিসা ভাইরাল হই দं মানে হাতাই গতর যে আমাय খেয়ে চবা অঙ্কনাই রংনি থানিও ইয়াক বাই সোনামজাক বম খিতারজাক মানে হিমেলা আবলে বুসুক জরাতি খুবাই नों साइदों एक्चुअली आं ससियेल मिडिया नुखा तासिङो नायमानि किन्तु आबो बुसुकतुकु कुबै आबोनि आं दाबो सायमाया किन्तु जदि अमाहाके ख्लायजाक दंखांकाय अबश्य पुलिस बरंना एक्शन मा लानाय जदि अब जदि एक्शन नायांकाय जों सारा त्रिपुरा राज्यको अबनि बागै जों तेइसा आन्दोलन खालायनाय नों खरकसा टिटि एडिसि हाफांनि एमडिसि ओङै जे दिनैनि सालनि अ मुभमेन्टनो কোনো ভায়োলেন্স ওই কেসাং কতই খাইয়ে পাইরি না বাগै তামো কক জানা হাস্তেনি লুকুরংনা जों हास्तेनि लुकरकनो अबनो साना नायो जे जों शान्ति बाबे जों त्रिपुरा राज्यनो जों शान्ति नायो एवं शान्तिनि बिसिंतै जों सिनि त्रिपुरा जों केसां केसां खालायै अ बननो जों पालिलाय दंगो एवं अर कुनो बादा जों केबनो खालाया अ जागागो नरक नुगुइ मानो सिनि विभिन्न एम्बुलेन्स हुन्दी फायर सार्भिस हुन्दी विभिन्न जे दैनिक नांगमानि अबरंनोके जों बरंनो याकार रहरो बरंनि सामुं ताङै मानो हिनि सिनि बुबागारा जेहेतु साइरजा अबनि बागै जों अबनो खालायतंगो एवं जों सक्सेस बिसिंतिनो जों मताबक पालिलाय दं তিনি যে 12 ঘন্টাनि बागै सालसा स्ट्राइक खेमानि बुबागारानि दागि मुंबाय ननि त्रिपुरा मथा बदलनि ओङै हिनके नों अबनो तयै तामो কক जाना एक्चुअली जों त्रिपुरा मथानि जे 12 घन्टा बन अ जागागो जों गोबांमा बरं खातिनि जों वानसुगो सक्सेस उंखा कारण चिनि काइसाना दाबि दंगो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन अबनि बागै जों तिनि चिनि महाराजनि जे आदेश बाय जों तिनि सारा त्रिपुरा राज्यको बन खालायो अब हाके चिनि अ साउथ कलासरागो जों खालायलाय दंगो चिनि अ कलासरागो जे खालायमानि जों सक्सेस होनि आं वानसुगो कारण आसक बरं खातिनि त्रिपुरा सानि जे काइसा डिमान्ड दंमानि खापुरै तिनि अर जत्त जों थानसानि लामा हिनि बुबाग्रानि बिसिंतै ग्रेटर त्रिपुरा लैंड माननाय हिनि जों रतिनि फाइलाय जा ताबुसक जरा नर अर अंखलाय माने 6 घन्टा अंखाते 6 घन्टा 12 घन्टा काबार खायनाने के ताबुसक जराले कोनो केबिं मुं दे फाय जों अमाहाय केबे मुं डक्टर जों नुगिया कारण अ दाबि न जतबो मानियो आं वानसुगो अ दाबि सक्सेस एवं इंडिया गवर्नमेंट बसुनो रनानि बाद्द मांगनाय कारण अम त्रिपुरा सानि दाबि चिनि त्रिपुरा सानि मुंसा दाबि करै मानथाय अबनो काइसा दाबि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एकेबा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन তিনি সালসা অফ মুভমেন্ট খাইয়ে যেদিছে কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নরক মায়া হিংকাंखे তামো অসবালে আসুক সিমিত থাকছিনাই না তে বুসকাংব ওংনাই অসবা बुसकांगो ओंनाय जों अलरेडी मीटिंग खाय पाइखा जदि चिनि दाबि जदि इंडिया गवर्नमेंट जोंनो जदि रया हंकाय जों अनिर्दिष्टकालिनि बागै जों बन दाकुगनाय एवं जों नांखांकाय चायावै नोंयावै जों बन दाकुगनाय हिनि जों वानसुगो ओ स्ट्राइकले ओ बनले तामो एडिसि आमचाय सिमिदे ना जनरल बंनाय जों ताबो फार्स्ट जों एडिसि आमचाय सिमिनो खालाय दंगो प्रथम जों इंडिया गवर्नमेंट अबनो मेसेज रनि मुसुंगो जे एडिसि जे तंगनाय त्रिपुरासा एवं जे त्रिपुरासा हनि तंगनाय बरंनि जे दाबि अ दाबिनो फोकस प्रमोदा के जय प्रसा के जय सपा के जय ब्रदर प्रमोदा long live प्रमोदा long live प्रमोदा long live YTF long live PWF long live सामर मांगे पूरी करो 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 चाहे क्या त्रिपुरा लैंड चाहे क्या त्रिपुरा लैंड चाहिए हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो
पूरी करो पूरी करो पूरी करो हमारे मान के तत्व प्रलैंड हमारे मान के तत्व प्रलैंड हमारे मान के तत्व प्रलैंड डिमांड लीगल डिमांड लीगल डिमांड দুই দিন দ্বারা কেলসি পুরো তাকে কবল করো चाहिए पार्टियों का हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांग के तत्व प्रलैंड मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो इंडिया गवर्नमेंट हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो गवर्नमेंट हमारी मांगे पूरी करो तत्व प्रलैंड चाहिए तत्व प्रलैंड चाहिए हमारी मांगे पूरी करो अमित शाह जी हमारी मांगे पूरी करो मोदी जी हमारी मांगे पूरी करो अमित शाह हमारी मांगे पूरी करो अमित शाह हमारी मांगे पूरी करो अमित शाह हमारी मांगे पूरी करो चाहे गटा तिब्रालैंड चाहे गटा तिब्रालैंड मार से सीने मारो मार से सीने मारो मार से सीने मारो मार से सीने मारो सरकार हमारे मांगे पूरी करो सरकार हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट हमारे मांगे पूरी करो we want justice we want justice we want justice we want justice गोली मार से सीने मारो गोली मार से सीने मारो गोली मार से सीने मारो मोदी जी हमारा मांगे पूरी करो 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 नाची हमारा मांगे पूरी करो नाची हमारा मांगे पूरी करो चाहे गटा तिब्रालैंड चाहे गटा तिब्रालैंड